أنا متفائلة ومتفائلة جدا. كنت سأكون متشائمة إذا لم نخطو خطوة في إزالة هذا النظام. هذا النظام 33 سنة من القمع والاستبداد لنا، لقد داس على كرامتنا ودمر دولتنا، لقد أخيرا أحرقنا وصب علينا البترول. فأنا متفائلة طالما نحن نخطو خطوة في التغيير، ولو قدمنا التضحيات. لا ضير أن نقدم تضحيات، لأنه نحن خلال 33 سنة ضحينا بوطن دمره هذا النظام. والتغيير قادم لا محالة، وسيكون وسيتم، لأن عزيمة الشباب وإصرارهم في الساحات حتما حتما ستحدث تغيير. ولقد قطعنا شوط كبير ربما هو 80%. نحن الآن في مرحلة الحسم، وهذه المرحلة هي حساسة جدا وعنيفة جدا. لا يوجد شيء مستحيل أمام إرادتكم. اصمدوا، واصلوا، لابد أن تصلوا إلى أهدافكم وتحرروا العالم من كل مستبد. رسالتي أو أولوياتي هي من المجتمع الدولي أن يقف معنا. لابد أن يقف معنا. نحن شعبنا الآن نسحق بالطائرات، نحن شعب يقتل شبابنا في كل مكان، تحرق نساءنا، أحرق شبابنا، نحن نقصف بكل المعدات الثقيلة وبكل المعدات الخفيفة وتدعم الطاغية. فنحن نرجو ونتمنى من المجتمع الدولي أن يوقف معنا، لأننا شعبا ليس لنا ذنب سوى أننا تواقون إلى الحرية وحياة أفضل. مطالبتنا لا تقتصر على مطالبة اقتصادية أو مطالبة اجتماعية بعينها ومطالبة سياسية. مطالبتنا أكبر من ذلك بكثير. مطالبتنا بدولة مدنية في إطارها تتحقق كل هذه المطالب، وفي إطارها تتحقق العدالة الاجتماعية أيضا. ونحن في الساحات لا نقتصر أيضا على مكون واحد، نحن مكونات مختلفة، بما فيها العمال، بما فيها القبيلة، بما فيها المثقفين، بما فيها الشباب، بما فيها الشيوخ، بما فيها النساء. لقد أحدثت هذه الثورة تغير جذري داخل الجمهورية اليمنية، وخصوصا يعني في كل المكونات. نحن مثلا القطاع العمالي عندنا لا يمتلك نقابات، وإن امتلك فهي ضعيفة وتابعة للسلطة، ولكن العمال هرولوا نحو الساحات وبدأوا يتعاملون بمدنية، فبدأوا يكونوا ائتلافات، بمعنى أن بعد الثورة ستكون هناك نقابات طالما بدأنا بالمدنية. أيضا المرأة كانت مهمشة خلال 33 سنة ومقصية عن المشاركة الحقيقية، وإن وجدت مشاركة فهي مشاركة بسيطة ومشاركة ديكورية، ولكن الآن المرأة موجودة في الساحة وتشارك مشاركة حقيقية ومشاركة بدون تبعية أيا كانت هذه التبعية. L'Algérie, pratiquement comme tous les pays arabes, on a les mêmes soucis. Autant que jeune ou autant que travailleur. Seulement, j'estime que la situation en Algérie n'est pas tellement similaire aux situations chez les pays frères comme la Tunisie ou l'Égypte. L'Algérie déjà a fait sa révolution en 88. Ça fait déjà maintenant presque 32 ans, 33 ans. Et puis... c'est à partir de là qu'on a réussi quand même à avoir le pluralisme politique et syndical. Maintenant, ce qui se passe en Algérie, les gens, aussi après l'expérience des 10 années noires, la décennie noire du terrorisme, ne veulent pas engager comme ça un combat de peur de retomber dans les mêmes horreurs, dans les mêmes extrémismes de la période passée. Seulement, les Algériens, et surtout à travers les syndicats en Algérie, essayent de profiter de la situation actuelle pour faire valoir leurs droits en termes de revendications. Il faut savoir aussi que le gouvernement algérien a répondu très vite et tout de suite pratiquement à toutes les demandes et les revendications, notamment par l'annonce d'une réforme politique et par la négociation, d'entamer une négociation avec les syndicats, que ce soit les syndicats d'étudiants ou les syndicats de travailleurs, et faire aboutir pratiquement la majorité des revendications. Moi, je crois que l'Algérien est surtout convaincu que la transition doit se faire progressivement, parce que comme moi j'estime personnellement qu'une révolution, elle est... difficilement maîtrisable et elle peut être détournée de ses objectifs. Une révolution comme ça, ce n'est pas une fatalité. Moi, je suis très fier des peuples tunisiens, égyptiens. Et d'ailleurs,
ça fait très longtemps que des peuples arabes n'ont pas donné l'exemple. Quand je vois ce qui s'est passé en Espagne récemment, ça commence, les gens s'inspirent des révolutions arabes. C'est une fierté pour moi en tant qu'Algérien qui appartient au monde arabe d'être comme ça. Mais seulement, j'estime que la révolution, nous, autant qu'Algériens, nous essayons de favoriser le dialogue, je le répète, parce que nous avons vécu une expérience que je ne souhaiterais à aucun peuple. C'est 10 années où nous avons perdu pratiquement plus de 100 000 cadres qui ont fui le pays, ceux qui ont été assassinés par le terrorisme, un exode rural, des destructions de toutes les infrastructures, des hôpitaux, des écoles, les gens n'allaient plus. C'est franchement, je ne souhaite ça à personne. Ce qui fait, s'il y a un moyen d'éviter ça, il faut se donner la chance de le faire. في الوقت الحالي البلاد العربية وبقية الثورات اللي بتخرج في البلاد الأوروبية كلها بتسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية أكتر بكثير ما هي بتسعى إلى تحقيق الديمقراطية. وعشان العدالة الاجتماعية تتحقق لازم النظام الاقتصادي العالمي كله يحصل فيه تغيير واضح. فأنا بطالب المجتمع الدولي مش إنه يساند حكومة مش في الآخر بتلبي مطالبها بس، وهي مجرد حكومة انتقالية مش المفروض تبقى بتاخد قرارات جذرية بأنها تاخد 3 بليون دولار من IMF مثلا، ويساند الشعب اكتر ما يساند المنظمات والمجموعات. زي ما اتكلمنا الظهر انه لازم يبتدي يبقى له علاقه بالشعب او بالشعوب العربيه والشعوب العالميه اكتر بكتير ما يبقى له دعوه وعلاقه بالحكومات. انا نحب ناكد اللي الشعار اللي ترفعه واللي قلت هو التشغيل استحقاق يا عصابه السراق يدل على انه تلازم البعدين الاقتصادي والسياسي. كانت مطالبه بالتشغيل، معناها المطلب الاساسي هو مطلب اجتماعي وكان متلازم مع وصف النظام بانه نظام عصابات. لكن باش نشير لهنا زاد الدور اللي لعبوا الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس في هذه الثوره، وفي غياب معناها مجتمع مدني قوي واحزاب قويه، كان الاتحاد العام التونسي للشغل له الدور المحوري في احتضان الحركه الاحتجاجيه وفي بلوره شعاراتها وفي تاطيرها. معناها نحب زاد نشير انه معناها الاسباب الاقتصاديه اللي ادت الى هذه الثوره هي بالاساس معناها تفشي البطاله وتدهور المقدره الشرائيه لعموم الشعب وثراء الفاحش لاقليه على حساب الاغلبيه، وكذلك عدم توازن التنميه بين الجهات.